आज इस यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पे सबको अमल करना हो। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ही कर दिया। यानी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने पैगाम पाकिस्तान लोगों के सामने रखा, बहुत ही अच्छा काम किया। ये बात अलग है कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से तासुबाना दिन बनाया, लेकिन उन्होंने जो बात की वो बहुत ही अच्छी की। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपको पता होगा कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके में बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे कलमा गो भाई थे। तो इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो अभी भी खुशियाँ मना रहे हैं। अहले मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो इस टाइम गम में हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे तासुबाना दिन की जो उलमाए कराम हैं वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। अल्तशी हज़रात जो हैं उनको नाउज़ बिल्ला वो काफिर कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि देवबंदी मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम ख़ास तौर पर औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब, उनका ऐसा तासुबाना दिन है कि वो शिया हज़रात को नाउज़ बिल्ला क्या से क्या कहते हैं, हालांकि शिया जो है वो कुरान पाक का लफ्ज़ है। गलीज़ काफिरों, लईनों, मुर्तदों, बेईमानों, सिद्दीकों और खंजीरों का दूध के बच्चों बताओ ना कौम को, इस खंजीर की औलाद बताओ ना कौम को, दल्लों कहीं के बताओ ना लोगों को, फलाफुस्सिना बताओ ना लोगों को, इसे कुत्ते की नस्ल बताओ ना लोगों को। लेकिन इनको क्या है कि इन्होंने शिया हज़रात को गालियाँ देनी है, सिर्फ और सिर्फ इनके तासुबाना दिन बने हुए हैं। धमाका हुआ इस्लामाबाद इमाम बारगाह के अंदर, तो धमाका जो है इमाम बारगाह के अंदर ही क्यों हुआ, यानी कहीं और भी हो सकता था। इससे यही साबित होता है कि वो लोग इसके पीछे हैं जो अहले मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं उनसे नफरत करते हैं और लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि नाउज़ बिल्ला ये काफिर हैं, इनको सफ़ हस्ती से मिटा दिया जाए। इस्लामाबाद इमाम बारगाह के अंदर जो धमाका हुआ उसके बाद औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो हैं उनका भी बयान आया। उस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, जवाब ज़रूर देंगे। यानी जो हमारे हवाले से ये बातें की जा रही हैं, जिस तरह से आपको पता है ख्वाजा आसफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक ख़ास जमात की तरफ इशारा किया था कि ये उन लोगों का काम हो सकता है। औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो हमारे हवाले से बातें की जा रही हैं हम उनको जवाब ज़रूर देंगे। अभी भी इस मौका के ऊपर औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जवाब ज़रूर देंगे। इस वक्त मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल है और इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ और कई सारे लोग जो है अपनी जानें खो बैठे और अपने लोगों से जुदा हो गए। ये गम का मौका है और गम के मौके पर और किसी की तकलीफ के मौके पर कोई ऐसा जुमला कहना जिससे उसमें तकलीफ का इजाफा हो, ये इंसानियत के मुनाफी में से समझता हूँ और दुरुस्त नहीं समझता। इसलिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हम हर चीज देख रहे हैं और हर चीज पर हमारी नजर है, कौन कहां से बोल रहा है और कैसा बोल रहा है और किस अंदाज में बोल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। उन लोगों से इतना कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास मौका है, तुम इसका फायदा सियासी फायदे उठा रहे हो, जनाजों का फायदा उठा रहे हो और तुम्हारे दिल में जितना फूस है उसका इजहार करने हो, फूक कर लो, कोई बात नहीं, वक्त आएगा इंशाअल्लाह तुम्हारी तमाम गुफ्तगू का जवाब हम पर कर्ज है, हम जरूर देंगे। कत्ल किताब, गोली और गाली, पहले दिन से हम इसके मुखालिफ हैं और आज तक मुखालिफ हैं। हमने कभी किसी दौर में गाली, गोली, दहशतगर्दी, तकरीबकारी, बम धमाकों की ना हिमायत की है और ना कर सकते। कुछ लोगों के अंदर उस दलील के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, वो बहाने तलाश करते हैं और बहाने तलाश करने के बाद फिर ऐसे मौके पर अपनी ज़बानें खोलकर तीर बरसाते हैं। सबको कहने दो ये माहौल खत्म हो जाएगा, अगला माहौल आएगा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे सीने पर मेरा हाथ है, जवाब देंगे, दलील से देंगे, मजबूत दलाल से देंगे और हम ठोकर। हम तुम जैसे गलीज़ काफिरों, लईनों, मुर्तदों, बेईमानों, सिद्दीकों और खंजीरों का दूध के बच्चों बताओ ना कौम को, इस खंजीर की औलाद बताओ ना कौम को, दल्लों कहीं के बताओ ना लोगों को। और ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा दूसरों को इश्तियाल दिलाने वाला, लोगों को कहने वाला कि ये बंदा जो है ये काफिर है, इसको सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए, तो वो कैसे हो सकता है कि वो अमन का दाई हो? वो कभी भी इस किस्म की बातें नहीं करेगा। सुन्नत वल जमात में जो बरेलवी हज़रात हैं वो तो देवबंदियों को, अहले हदीसों को समझते गुस्ताख है, लेकिन सारे जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप खिलवाते हैं वो शिया हज़रात को, कुछ होंगे ऐसे उलमाए कराम जिनके तासुबाना दिन नहीं है। ओवरऑल बहुत से ऐसे फ़िरका पर उलमाए कराम इनका तासुबाना दिन है, वो अहले मकातब फ़िक्र के उलमा को, पूरे अल्तशी हज़रात जो हैं उनको ही काफिर कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो बंदी हज़रात जो हैं उनका तो बहुत ही सख्त इस हवाले से बयान है कि वो कहते हैं इन लोगों को सफ़ हस्ती से मिटाना चाहिए, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वैसे दोस्तों, इंजीनियर साहब ने बात की थी कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो फ़िरका पर तासुबाना दिन के जो लोग हैं वो अल्तशी हज़रात को जो वह समझते हैं गुस्ताख। ये है आपका सो कॉल्ड जिहाद, जो कि निरा फसाद है। इस जिहाद का इस्लाम के जिहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें एक फिरका दूसरे फिरके को कत्ल कर रहा है। दोनों ही वहाबी हैं, दाइश अहले हदीस वहाबी, तालिबान जो है वो देवबंदी वहाबी, पश्तून मूवमेंट, दोनों वहाबी आपस में लड़ रहे हैं। और शिया को तो वैसे ये लोग मुसलमान ही नहीं समझते। आप देखें, कंडेम किया चंद गैर मारूफ किस्म के उलमा ने, देवबंद की तरफ से भी और बरेलवियों की तरफ से भी। अहले हदीस भी शायद इक्का दुक्का हो, मुझे कोई नजर नहीं आया। जो बीच में कोई जानी पहचानी शख्सियत थी वो हमारे मौलाना ताहिर अशरफी साहब थे, हाफिज़हुल्लाह ताला।
وہ ہمیشہ اس طرح کے مواقع کے اوپر اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. ان کا موقف ہمیشہ سے اچھا رہا ہے, یعنی وہ ہمیشہ مائنورٹیز کے حق میں بولتے ہیں اور مسلمانوں میں جو فرقہ واریت ہے اس کے خلاف وہ بولتے ہیں, اور واقعتاً ان کا اپنا نظریہ عام دیوبندی وہابی سے ہٹ کر ہے. لیکن میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ حکومت کو انوالو کر کے جو بڑے علماء ہیں نا انہیں پریس کانفرنس میں سامنے لے کر آئیں. ساتھ ساتھ وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں, اوپر سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تشیع مکاتب فکر کی علماء کے اوپر تو وہ بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ یاسین قادری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ان لوگوں کے تعصبانہ دین, وہ بھی جیل کے اندر. مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے آپ اختلاف ان سے کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جو بات کی وہ بہت ہی اچھی کی, کیونکہ ان کا اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ تعصبانہ دین نہیں, کاتب فکر کے علماء کے ساتھ ملتے ہیں. افسوس بھی کیا انہوں نے جو دھماکہ ہوا اسلام آباد امام بارگاہ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام خمینی جو ہیں ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی. بات تو یہ ہے کہ میں آج یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق پہ سب کو عمل کرنا ہو. یہ تکفیریت کے نعرے یہ اب بند کرنے ہوں گے. یہ جو سوشل میڈیا پر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں, میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس خطے میں اہل تشیع کے سب سے بڑی شخصیت وہ آقا خامنائی ہیں, آیت اللہ خامنائی صاحب, وہی ہے نا. گزشتہ سالوں میں بھی انہوں نے اہل سنت کے مقدسات کے حوالے سے بات کی, لیکن اس سال جو انہوں نے بات کی انہوں نے تمام ایک جمع کا صیغہ بولا. پہلے وہ بات کرتے تھے امہات المومنین خلفائے راشدین کی, اس بار انہوں نے کہا جو اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے. کہ پاکستان کے خلاف یہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کے پیچھے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان ہے, اس کے پیچھے اسرائیل اور ہندوستان ہے, اور اس کا سہولت کار افغانستان بنا ہوا ہے. ہمارے دل جلے ہوئے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں, لیکن شہادتیں قوموں کو مضبوط کرتی ہیں کمزور. ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. آپ نے بات کی کہ وہاں پر سیکورٹی نہیں تھی, بالکل اس دن نہیں تھی, اس پر ایکشن بھی ہو رہا ہے. سیکورٹی موجود ہوتی تھی, اس دن ہم نے پوچھا, ہم نے کہا آتے تھے, اس دن نہیں آئے. اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. جہاں تک شہداء کے اور زخمیوں کی معاونت کی بات ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کریں, یہ میرا مطالبہ ہے. اداروں کے لوگوں, تمہیں میدان میں یہ بات کرنے والا شاید کوئی نہیں ملے گا. ملک کے خلاف بولنے والوں پہ گولیاں نہیں چلتی, امریکہ کے خلاف بولنے والوں پر گولیاں نہیں چلتی. ایران وہ بدماش ملک ہے, ایران میں وہ بدماش لوگ ہیں, ایران کی حکومت ایسی گندی ہے, ایرانی حکومت اتنی غلیظ ہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی کی بات وہاں سے آئی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اس کے باوجود تعصبانہ دین کے جو ہمارے پاکستان کے اندر جو تعصبانہ دین کے دیوبندی علماء کرام ہیں, اورنگزیب فاروقی صاحب, وہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں شہزاد کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ان کو کہتے ہیں. تو آپ امن کا درس دے رہے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں امت مسلمہ کے اندر امن قائم کریں. آپ تو جو آگ جلی ہوئی ہے اس کے اوپر مزید تیل ڈال رہے ہیں, اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں. اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا, یعنی اب یہ ٹائم نہیں ہے. دیگر بہت سے علماء کرام جو ہیں حضرات کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں, استغفر. یہ بات الگ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں دیکھیں جی ہمیں بہت افسوس ہوا ہے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ امن کے دائی ہیں, ہم امت مسلمہ کے اندر انتشار نہیں پھیلاتے, لیکن وہ خوش بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو, قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں نہ بڑھو. یہ کہتا ہے ہر جماعت, یہی کہتی ہے کہ ہم سچے ہیں, دوسرے گستاخ رسول ہیں. بیس کے اوپر دوسروں کو صفحیتی سے مٹانا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.